Bonjour, aujourd'hui on va découvrir un nouvel chapitre, la gestion commerciale. أهم حاجة dans ce chapitre هي المعرفة متاع المارché de l'entreprise. Le marché assure la pérennité et la suivi de l'entreprise. Si le service commercial n'assure pas suffisamment des ventes, les autres services n'ont plus aucune raison d'être. اش معناها؟ إذا service commercial ماهوش قاعد يوفر في les ventes. Donc bien sûr مش باش يكون عندنا approvisionnement, مش باش يكون عندنا production, etc. Donc service commercial مربوطين بيه les autres services de l'entreprise. Elle est de toute première nécessité pour l'entreprise de connaître les marchés sur lesquels intervenir. Et l'entreprise doit dépasser la définition traditionnelle du marché pour caractériser précisément son ou ses marchés. C'est-à-dire, l'entreprise ما لازمهاش تقتصر على la définition traditionnelle متاع المارشي اللي هي la définition qui نقولوا le marché est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, mais non, لازمها d'autres informations باش تعرف le marché وإلا les marchés اللي باش تخدم عليها. Et les questions qui se posent, quelles catégories de consommateurs sont-elles concernées? Donc لازمنا نعرفوا الكاتيجوري de consommateurs اللي l'entreprise باش تتوجه لهم. Quel type de produits seront-ils échangés? شنوما les produits اللي نجمو نحطهم sur le marché? De quels moyens dispose l'unité pour orienter le marché? Donc كيفاش نجمو نأثروا ونوجهوا المارché interne. Ainsi, pour répondre à ces questions, nous allons développer les points suivants. Donc, أول حاجة باش نشوفوا dans une première section l'étude du marché, deuxième section la provocation des ventes, troisième section l'exécution et le suivi des ventes. Donc, on commence par la première section, l'étude de marché. شنو معناتها un marché? Le marché est constitué par l'ensemble des clients capables de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir à travers un produit. L'étude du marché fait une démarche de recherche d'informations de la part de l'entreprise. Donc, باش نعرفوا احنا المارشي نتاعنا شكون هما les consommateurs اللي باش نتوجهوا لهم, quel type de produit اللي باش نحطوه sur le marché. Donc, لازمنا bien étudier le marché ولازم نعرفوا des informations très importantes sur le marché interne. D'où il s'agit principalement de, premièrement, analyse de l'environnement. Donc l'environnement est considéré comme le facteur d'opportunité ou de menace le plus important pour l'entreprise. Donc l'environnement de l'entreprise نجم تكون soit un facteur d'opportunité ou un facteur de menace. Les composants de l'environnement peuvent être, donc les composants اللي احنا لازمنا نعرفوهم ونكونوا على دراية بهم sur le marché ou l'environnement نتاع le marché interne. أول حاجة les composants juridiques. Donc لازمنا نعرفوا les lois, les normes, taux de la TVA, etc. Économique. Bien sûr, لازمنا نعرفوا l'évolution démographique, le taux d'inflation, taux de chômage, etc. Socio-culturel, les influences des facteurs sociaux et technologiques, l'existence de nouvelles technologies pour le produit. ثاني حاجة لازمنا نعرفوها هي les consommateurs. Donc, il faut connaître les consommateurs. La connaissance de comportement de consommateurs est nécessaire avant toute action commerciale. Donc, قبل ما نفكسيو le produit, قبل ما نعملو أي politique commerciale, لازمنا نعرفو بالكدا le consommateur متاعنا. Donc, لازمنا نعرفو les comportements متاع les consommateurs. Donc, l'entreprise doit analyser les besoins et les attentes. لازمها sur le marché les consommateurs اللي باش تتوجه لهم l'entreprise, cible معين نتاع الكونسوماتور, لازم تعرف les besoins نتاعهم et les attentes شنو ما هما ينتظروا من l'entreprise هذيك, شنو تنتظر انها تقدم لهم, و bien sûr لازمها تعرف زادا les besoins نتاعهم. Étudier les comportements d'achat et de motivation. Donc لازمنا نعرفوا احنا
اسكو النوعيه هذه نتاع لي كونسوماتور قادرين انهم يشريو البرودوي نتاعنا كيلكو سوا اذا برودوي ديلوكس ولا برودوي دو باد جام ولا دو اوت جام. دونك لازمنا نعرفوا احنا لي كومبورتمون داشا نتاع لي كونسوماتور واسكو سو تيب دو كونسوماتور ينجم اي برودوي نحطوه لهم انا سور لو مارشي يشريوه والا لا. Et آخر حاجة il faut analyser les facteurs influençant la décision d'achat كيما le niveau social كيما l'âge, sexe, style de vie, pouvoir d'achat. Bien sûr لازمني أنا نعرف السيبل اللي باش أنا نتخصص فيه لازمني نعرف لي كونسوماتور شنو هما الحاجات اللي أثروا على لي ديسيزيون داشا نتاعهم. ينجم يكون لي كونسوماتور هذوما عندهم ان نيفو دو في موين دونك ماهوش نيفو دو في معناها دو لوكس. لازمني نشوف انا لي كونسوماتور اللي باش نتوجه لهم لو برودوي اللي باش نصنعو اللي باش نحطو معناها سور لو مارشي اسكو كيل ترونش داج معناها اللي باش نتوجه لها سواء العباد الكبار والا الكهول والا لي زانفون. بيان سور السكس نشوف اسكو لو برودوي نتاعي باش نوجهو انا لي فام والا لي زوم والا ميكست. ستيل دو في بيان سور اي خاصة لو بوفوار داشا. دونك لو بوفوار داشا عنده دور كبير في لي فونت نتاعنا. داكوغ